आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। ओस्लोठारे तृतीय भारत नोर्डिक सम्मेलन रे जोगदेले प्रधानमंत्री। पंचराष्ट्रीय गस्तर शेष पर्यायर जिबे इटाली। छत्तीसगढ़ बस्तर डिविजन आगामी 5 वर्ष मध्य देशर सबुठारु विकसित आदिवासी अंचल रे परिणत हेब कहिले स्वराष्ट्रमंत्री। भुवनेश्वर पूर्वांचल कृषि सम्मेलन अनुष्ठित। देशव्यापी आसंता 1 ରୁ 15 तारिख पर्यंत आयोजित हेब खेत बचाओ अभियान केन्द्र कृषि मंत्री घोषणा। नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा नहीं नुआदिल्ली शिक्षामंत्री अध्यक्षतार उच्चस्तरीय बैठक अनुष्ठित। एवं आईपीएल क्रिकेट रे आजिर मैच रे टॉस जीति लखनऊ सुपर जायंट्स को बैटिंग करने को आमंत्रण कला राजस्थान रॉयल्स। नॉर्वे राजधानी ओस्लोठारे तृतीय भारत नोर्डिक सम्मेलन अनुष्ठित होईछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत नॉर्वे, स्वीडेन, आइसलैंड, फिनलैंड एवं डेनमार्क प्रधानमंत्रीगण एही सम्मेलन रे अंशग्रहण करुछन्ति। डेनमार्क कोपेनहेगन ठारे 2022 मसीह अनुष्ठित पूर्व शिखर सम्मेलन निर्यास परिप्रेक्षी रे एही सम्मेलन रे भारत एवं नोर्डिक सदस्य राष्ट्रगुड़िक मध्य सहयोग वृद्धि उपर ध्यान केन्द्रीभूत रहिछि। प्रजुक्तिविद्या, नवसृजन, निरंतरता, नवीकरणीय शक्ति एवं डिजिटाइजेशन क्षेत्रगुड़िक उपरे एही बैठक रे मत विनिमय होईछि। वाणिज्य एवं अर्थनैतिक सहभागिता चुक्तिनामा बलवत्तर रहिथिबा बेले एभली सम्मेलन रे अंशग्रहणकारी राष्ट्रगुड़िक मध्य संपर्क को अधिक सुदृढ़ करिबो बोली आशा करा जाउछि। नोर्डिक राष्ट्रगुड़िक सहित भारतर द्विपाक्षिक वाणिज्य वर्तमान प्राय $19 बिलियन रे पहुंचिछि। शिखर सम्मेलन पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोदी आइसलैंड, फिनलैंड एवं डेनमार्क प्रतिपक्षों सह द्विपाक्षिक आलोचन अंशग्रहण करथिले। पंचराष्ट्र गस्तर शेष पर्यायर प्रधानमंत्री आज नॉर्वेरू इटाली अभिमुखे यात्रा करिवे। 2 दिनिया एही इटाली गस्त अवसर में श्री मोदी केतक कार्यक्रम में जोगदेबार कार्यसूची रही। इटाली प्रधानमंत्री जर्जिया मेलोनी व्यक्तिगत निमंत्रण क्रमे श्री मोदी एही गस्तरे जाइछन्ति। गस्त अवसर में उभय देश मध्य विभिन्न क्षेत्र में सहयोग वृद्धि लक्ष्य नहीं श्री मोदी केतक आलोचना बैठक में अंशग्रहण करिवे। छत्तीसगढ़ बस्तर डिविजन आगामी 5 वर्ष मध्य देशर सबुठारु विकसित आदिवासी अंचल रे परिवर्तित हेबो बोली स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह कहिसंती। जगदलपुर रे गणमाध्यम को संबोधन करी श्री शाह आज कहिसंती 2031 मसीहा सुद्धा बस्तरवासी हाराहारी आय 6 गुण को वृद्धि करने को सरकार लक्ष्य रखिसंती। बस्तर को नक्सलवाद मुक्त करने पर केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार मिलित भाव आगामी 5 वर्ष मध्य एही अंचलर विकास पई एक विस्तृत रूपरेख प्रस्तुत करिसंती। 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए। जगदलपुर ठारे श्री शाह अध्यक्षतार 26तम केन्द्रीय जोनाल परिषद बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। एथिरे छत्तीसगढ़ समेत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं उत्तराखंड मुख्यमंत्री, स्वराष्ट्र सचिव, सीबीआई निर्देशक एवं एही राज्यगुड़िकर पुलिस और प्रशासनिक विभागर वरिष्ठ अधिकारी जोग देइथिले। बुला कुकुरंक स्थानांतर एवं बंध्याकरण संपर्कित पूर्व निर्देश को सुप्रीमकोर्ट बलवत्तर रखिछंती। एहाको प्रत्याहार नहीं होइथिबा आवेदन गुडी को विचारपति जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहटा एवं जस्टिस एन.भी. अंजारिया पीठ खारज कर दैछंती। मनीष जीवन एवं जनसाधारण सुरक्षा को दृष्टि रखी सुप्रीमकोर्ट दुरारोग्य, व्याधिग्रस्त एवं पागल कुकुरंक क्षेत्र में इच्छा मृत्यु पई अनुमति प्रदान करिसंती। प्रथम थर पई सुप्रीमकोर्ट एभली निर्देश दैछंती। देशव्यापी वृद्धि पाउथिबा बुला कुकुरंक संख्या को नियंत्रण करबा लक्ष्य नहीं कोर्ट एक निर्देशनामा जारी करिसंती। आवश्यक स्थले पौर संस्थागुड़िक सेही निज अंचल बुला कुकुरंक पई इच्छा मृत्युर आश्रय नहीं पारिबे बोली
କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର କୁକୁର କାମୁଡ଼ା କିମ୍ବା କୁକୁରଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଲା କୁକୁର କାମୁଡ଼ିବା ଏବଂ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଜନିତ ରୋଗ ଭୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 28 ତାରିଖରେ ବିଚାର ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଜନିତ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ସମାଜରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା ତଥା ସମ୍ମାନର ସହିତ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ କୃଷି ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି, ମାଟିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆସନ୍ତା 1ରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେତ୍ ବଚାଓ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏଥିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଳିତ ସାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଯିବ। ଏହାସହ କେବଳ ଧାନ ବା ଗହମ ଚାଷ ନ କରି ମାଟିର ମାନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ କୃଷି ବିବିଧୀକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। 1 जून से जो हम तय कर रहे हैं खेत बचाओ अभियान, उसमें हम ये सब चीजें कर सकते हैं। हम आधुनिक टेक्नोलॉजी की जानकारी भी दे सकते हैं, हम योजनाओं की ढंग से जानकारी दे सकते हैं। 1 जून से 15 जून तक सोचा दलहन तिलहन मिशन के बारे में भी बता सकते हैं। तो किसान को जागरूक करने का काम उसमें हो सकता है। आईडी तेजी से अब बनाने का काम चल रहा है। फार्मर आईडी का मतलब है किसान के सारा विवरण एक ही जगह आ जाए। उसके पास जमीन, उसके पास परिवार के सदस्य, बाकी संपत्ति एक जगह फार्मर आईडी 1 मिनट में 2 मिनट में बैंक लोन सैंक्शन कर सकता है। ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜିଟାଲ ପରିଚୟପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମି, ଫସଲ, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଓ ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୃଷି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ କହିଥିଲେ, ପୂର୍ବ ଭାରତର ଉର୍ବର ଭୂମି, ପ୍ରଚୁର ଜଳସମ୍ପଦ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇନ୍ଧନ ସାଜିବ। ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ କହିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ କିସମର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ସମ୍ମିଳନୀରେ 5ଟି ରାଜ୍ୟର କୃଷିର ବିକାଶ ପାଇଁ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଯାଇଛି। ନିଟ୍ ୟୁଜି 2026 ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଆଜି ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ କରିବା ଉପରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ଆଲୋଚନାରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଏହାକୁ ତଦାରଖ କରିବେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସିବିଆଇ ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ଘଟଣାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଲାଟୁର ଜିଲ୍ଲାର ରେଣୁକାଇ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଲାସେସ୍ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି କେତେକ ଦସ୍ତାବିଜ ଜବତ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ ଆଜି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ କମିଶନଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଶ୍ରୀ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଦେଶର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ PMJVK ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିରାସତ କା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ PM ବିକାଶ ପରି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ କମିଶନକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। IPL କ୍ରିକେଟରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜୟପୁରଠାରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ଜିତି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ଖେଳିବାକୁ ଥିବା ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ BCCI ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଜୁନ୍ 6 ତାରିଖରେ ମାଲନପୁରରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଏହାପରେ ଧର୍ମଶାଳା, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରେ 3ଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ଉଭୟ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ KL ରାହୁଲଙ୍କୁ ଏବଂ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଉପ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଓସ୍ଲୋଠାରେ ତୃତୀୟ ଭାରତ ନୋର୍ଡିକ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପଞ୍ଚରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗସ୍ତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯିବେ ଇଟାଲୀ।
छत्तीसगढ़ बस्तर डिविजन आगामी 5 वर्ष मध्य देशर सबुठारु विकसित आदिवासी अंचल परिणत हेब कहले स्वराष्ट्रमंत्री। भुवनेश्वर पूर्वांचल कृषि सम्मेलन अनुष्ठित। देशव्यापी आसंता 1 रु 15 तारिख पर्यंत आयोजित हेब खेत बचाओ अभियान। केन्द्र कृषि मंत्री घोषणा। नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा नहीं नुआदिल्ली ठारे शिक्षा मंत्री अध्यक्षतार उच्चस्तरीय बैठक अनुष्ठित। एवं आईपीएल क्रिकेट रे आजिर मैच रे टॉस जीति लखनऊ सुपर जायंट्स को बैटिंग करने को आमंत्रण कला राजस्थान रॉयल्स। संवाद शेष होला।